إلا الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد একদিন মাটির ভেতরে হবে ঘর রে মন আমার কেন বন্ধ দালাল ঘর রে মন আমার কেন বন্ধ দালাল ঘর ঠিক না বেটি প্রাণ পাখি উড়ে যাবে পিঞ্জর ছেড়ে ধরা